Good morning. Maano kita ning maon-on ning galunggong oh. Galunggong oh. Galunggong. On-onon ta. Asa may sibuyas, bawang, kumpleto na yan. Tapos yung sili. Oh, siram. Tapos kakalang taning powder na kakagto para masiram. Paminta powder para nuot ang sarap. Okay. And then suka. Kagansang suka. Yan. Masarap kayo niyo eh. Wow. Puro yung suka ha. Sarap yan. Kaganggugali kayo niyo. Tagaram lang siya paksiw style. Sarap. Okay. Sa atin ang finished product kayo ni. Bye-bye. Thank you for watching. Love you all.